press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम जो बाल राम कथा जो नॉन डिटेल स्टोरी में यहाँ जो पिछले क्लास में क्या सीखे थे, जो कैकेयी ने दशरथ से 3 वर मांगती है, उन वरों के जो सहायता से या उन वर से यहाँ राम के बदले कौन भरत राजा बनना चाहिए और राम को वनवास जाना है, वो भी 14 वर्ष तक, है ना। ऐसे ही इसके अनुसार ही जो दशरथ ने राम से बोलते हैं, इस वचन को निभाने के लिए राम ने जो वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं और वनवास जाते भी। यह राम के साथ कौन कौन निकलते हैं वनवास, यह लक्ष्मण और राम की पत्नी सीता भी वनवास जाते हैं। इसके बाद 3 दिन के बाद ही यहाँ जो किसके दशरथ के मृत्यु हो जाती है। इन सभी घटनाओं के बारे में जो भरत को कुछ भी नहीं पता रहती हैं, यानी भरत अपनी जो ननिहाल में रहता है ना, वहाँ से नहीं आया था और इन सभी जो खबरों के बारे में भी उसको नहीं बताता है ना। और इसके बाद क्या हो जाती हैं, यहाँ जो राजा बनाने के लिए या भरत को कुछ विषय को जो बोलना चाहिए भरत और शत्रुघ्न को, इसलिए जो ननिहाल से यानी भरत के ननिहाल से भरत को वापस यहाँ अयोध्या लाना था। और इसी के बीच में वहाँ जो ननिहाल में भरत को एक बुरी सपना आ जाती है। उस सपने में क्या आई थी कि जो समुद्र सूखा गया था, यानी जो समुद्र सूख गया था, समुद्र ಏನಿದೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। और यहाँ चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। और सभी जो वृक्ष है वो तो यहाँ सूखे पड़ गए हैं, ಅಂದರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। और यहाँ जो दशरथ को यानी भरत के जो पिता है दशरथ को एक राक्षसी ने जो खींच कर गधों के जो रथ पर लेकर जा रही है। ऐसे एक दुस्वप्न, यहाँ एक बुरी सपना भरत को आती है। इस सपने से वो तो कुछ उसका मन में गलत विचार आने शुरू हो जाती है और दुख भी होती है। इससे क्या हो जाती है कि जो ये जो सपना है, इस सपने के बारे में जो भरत ने अपने जो मित्रों के सामने बोल रहा था, इसी समय में यह अयोध्या से यहाँ जो सेनाधिपति ये अयोध्या से आकर घुड़सवार दूत ने अयोध्या से आकर भरत को उस ननिहाल से वहाँ से लेकर जाने के लिए, यानी जो अयोध्या लेकर जाने के लिए आपको आज्ञा मिला है, ऐसे जो बोलकर भरत को वहाँ से लेकर जाने के लिए आता है एक घुड़सवार दूत ने। समझ में आए ना। इसी के सहायता से यानी यहाँ जो ननिहाल को विदा कहकर भरत ने वहाँ से यानी ननिहाल को विदा कर देता है। और ननिहाल कहाँ का है, जो कैकेयी वही जो ननिहाल है। कैकेयी राजा भी जो भरत को विदा देता है, वहाँ से निकलने के लिए जो आज्ञा देता है, और भरत वहाँ से निकल जो अयोध्या जाता है। लेकिन अयोध्या को जाने के लिए यहाँ भरत को 8 दिन लेती है। ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? 8 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ भरतनगे। और यहाँ जो भरत जो अयोध्या आता है तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ के जो प्रकृति रहता है, वो देखने के लिए कुछ जो राज्य का स्थिति है वो तो देखने के लिए कुछ सामान्य नहीं लग रही थी, यानी कुछ बदलाहट, कुछ सूनी लग रही थी। ಅಂದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಯೋಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಖಾಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ। वो तो सीधा वह राजमहल उतरते ही कहा जाता है, रथ से उतरते ही जो राजमहल जाता है, वहाँ जाकर अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन पिता कभी भी नहीं नज़र आता है। और जो भरत सीधा कहा जाता है जो पिता के जो कमरे में जाता है, यानी प्रसाद जो कहते हैं, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಾಜಮಹಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ,
ರಾಜರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಜಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. और वो तो सीधा कहा जाता है जो कैके यानी अपने जो माता के जो कमरे के ओर जाता है, जो क्या हो जाती है, जो सीधे राजभवन गए दशरथ के जो प्रासाद की ओर, प्रासाद का मतलब क्या है, ಅವರ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. फिर जो इसे कैके के जो कमरे के ओर ही चलता था कौन, भरत ने उसी के बीच में जो कैकेयी जो सामने आकर अपने पुत्र को गले लगाती है. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, जो सभी विषयों के बारे में यहाँ कैकेयी सुनाना शुरू करती हैं. जो पहले ही भरत क्या पूछता है अपने जो कैकेयी के बारे में यानी माता के बारे में नहीं पूछता है, वो तो पिताजी कहा है ऐसे जो यहाँ पूछता है, क्योंकि वो तो दुस्वप्न भी देखा था ना, इसलिए जो पिता को पहले जो पूछता है और पिता के ऊपर ही ज़्यादा प्यार भरत को रहती है. पहले जो पिता को पूछता है, लेकिन जो कैकेयी क्या बोलती है, आपके जो पिता हमें छोड़कर चले गए हैं. जो चले गए के मतलब कहाँ चले गए, ऐसे जो भरत पूछता है, तो कैकेयी क्या बोलती है, जो सभी एक ना एक दिन कहाँ चलना चाहिए वहाँ आपके पिता चल गए हैं. तुम्हारा जो पिता चल गए हैं, जो इनके मृत्यु हो गई है. इसे सुनकर जो भरत को बहुत ही जो दुख हो जाती है, और वो तो क्या बोलता है कि जो शोक में पड़ गया और विलाप करने लगे. इसके बीच जो कैकेयी ने क्या करती है, अपने जो बेटा को जो संभालता है उसे जो क्या बोलती है, जो सुधारती है, ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ जो वहाँ से. और इसके बारे में जी बोलना शुरू करती है कि जो आपके जो पिता है, तुम्हारा जो पिता है वो तो चले गए, अब आपको इस राज्य को यानी तुम्हें इस राज्य को संभालना है, तुम्हें ही राजा बनना है, ऐसे जो बोलना शुरू करती है. लेकिन जो इसके पहले जो कैकेयी को जो भरत ने क्या पूछता है कि मैं तो वहाँ से जो हमारे जो भैया है, मेरा भैया है राम के जो यहाँ जो क्या है, जो पट्टाभिषेक का जो समारंभ में जो पिताजी बहुत ही जो क्या है कार्यमग्न हो गए होंगे, ऐसे में सोच के यहाँ जो अयोध्या आया था. लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया है, पिताजी ही नहीं हैं, ऐसे जो बोलता है कौन, भरत. ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಂದೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. इसलिए जो कैकेयी से भरत ने पूछता है, जो पिताजी ने जाने के समय मुझे कुछ कहकर या कुछ संदेश को छोड़ के चले हैं क्या, मुझे कुछ बताने के लिए बोल के चले हैं क्या, मेरे नाम लिए क्या, ऐसे जो यहाँ कैकेयी से जो भरत ने पूछता है. लेकिन कैकेयी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारे नाम तक भी तुम्हारे पिता नहीं लिए हैं. और उनके मुँह में सिर्फ राम राम लक्ष्मण सीता इतनी ही जो इन तीनों के नाम ही सुनाई दे रही थी, तुम्हारे नाम तक भी नहीं लिए. ऐसे जो कैकेयी यहाँ भरत को बोलती है. उसको जो राम का नाम सुनते ही भरत को याद आती है जो भैया कहाँ है, हागाದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. फिर वो क्या करता है, सीधा जो भैया के कमरे के ओर चलता है. और वो जाने के समय ही यहाँ कैकेयी ने सभी विषयों के बारे में बता देती है. क्या बोलती हैं, जो राम तो कहा गया है जो वनवास गया है, और जो दशरथ महाराजा ही यानी तुम्हारे जो पिता ही राम को वन जाने के लिए जो आज्ञा दिए हैं. समझ में आए ना, जो वन जाने के जो दंड दिए हैं, ऐसे जो यहाँ कैकेयी बोलती है. जो क्यों राम जी भैया राम ने कुछ गलत किए क्या, ऐसे जो अनर्थ क्या हुआ है, ऐसे जो गलत क्या किया राम ने,
जो पिताजी ने उन्हें जो यहाँ जंगल भेजे हैं, यानी जो वनवास भेजे हैं, और सिर्फ राम ही नहीं, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी यहाँ वनवास गए हैं। इस विषय को सुनकर जो कैकेयी से पूछता है जो भरत ने, जो भैया ने कुछ गलत किए हैं क्या, कुछ अपराध किए हैं क्या, फिर क्यों दशरथ जी ने यानी पिताजी ने राम लक्ष्मण को या सीता को जो वनवास भेजे हैं, ऐसे जो यहाँ भरत ने अपने जो माँ कैकेयी से पूछता है। लेकिन कैकेयी क्या बोलती हैं, नहीं नहीं, राम ने तो कुछ भी अपराध नहीं किया था, लेकिन यहाँ मैंने दशरथ से 3 वर मांगी थी, ये सभी तुम्हारे लिए, तुम्हारे भलाई के लिए ही की हूँ मैंने। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ರಾಮ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರಾಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈಕೇಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಮಾರೆ ಜೋ ಭಲಾಯಿ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು 3 ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ 3 ವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, ಅದು 14 ವರ್ಷ राम को वनवास जो झेलना पड़ता है, वही जो जीवन बिताना पड़ता है, ऐसे जो वर को मैं तुम्हारे जो भलाई के लिए मैं तो वर मांगी दशरथ से, और इसी में आकर जो दशरथ जी ने या जो तुम्हारे पिता ने जो राम को यहाँ वनवास भेज दिए हैं। ऐसे यहाँ कौन, कैकेयी ने भरत के सामने बोलती है। लेकिन भरत इस बात को सुनकर भरत को बहुत ही जो गुस्सा आ जाती है, माँ जो भी तूने की ये तो गलत की है, आपने कैसे सोच लिए, तो राम के भैया के बिना मैं कैसे जो राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, मैं कैसे राजा बन जाऊंगा, और यहाँ ये तो बहुत ही जो दुख की विषय है, यहाँ सूक्त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम को जो वनवास भेज के, और दशरथ जी तो यानी मेरे पिता भी मर गए हैं और राम भैया भी जो वनवास गए हैं, इन दोनों को जो दुख में डालकर इन दोनों विषयों को ऐसे जो पिता के मृत्यु के बाद और भैया को जो वनवास भेजने के बाद मैं कैसे जो राजा बन जाता हूँ, आप कैसे विषय के बारे में सोच लिए, आपके मन में जो कौन जो ऐसे जो बुरी विचारों को जो डाले, ऐसे यहाँ कौन, भरत ने कैकेयी को जो यहाँ डांटना शुरू कर देता है। यहाँ भरत को कैकेयी के ऊपर बहुत ही जो गुस्सा आई रहती है, और जो क्या बोलता है भरत ने, तुम तो अपराधिनी हो, ನೀನು ಅಪರಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ कैकेयीನ ಭರತ ತುಂಬಾ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। जो पिता को खोकर भाई को बिछड़कर ने मुझे नहीं चाहिए ऐसे जो राज्य ಅಂದರೆ ಏನು, यहाँ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಮಾಡೋವಂಥ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭರತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुमसे, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ जो किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है, जो राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोच कैसे, सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा। यहाँ क्या हो जाती है, जो भरत जी ने यानी भरत ने यहाँ अपने जो माँ को क्या बोलती हैं, जो क्या बोलते हैं कि तुम तो अपराधिनी हो, तुम्हें ऐसे जो करने के जो साहस तुम्हें कैसे आ गई, ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ರಾಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗದು ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ। और यहाँ जो पिता भी मर गए हैं, ऐसे जो पिता को खोकर और जो मेरे प्रिय भैया से मैं बिछोड़कर ಅಂದರೆ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। तुम जो किए हो ये तो बहुत ही बड़ी अपराध है, तुम्हें उल्टा पाठ कौन पढ़ाए, तुम्हारे जो बुद्धि में
क्या हो गई, बुद्धि को क्या हो गई थी, किसने तुम्हें तुम्हारे जो मन में ऐसे जो बुरी विचारों को डाले, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಉಲ್ಟಾ ಪಾಠ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭರತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬೈತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಬೈದು ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। इसके साथ जो उसने जो वहाँ मंत्रीगण भी आ गए थे, मंत्रीगण के सामने ही जो भरत ने अपनी जो माँ कैकेयी को डांटता है। और इसके बाद जो सभी वहाँ आए हुए जो मंत्रीगण के सामने जो हाथ जोड़कर सभासदों के सामने जो भरत ने हाथ जोड़कर बोलता है, ये जो घटना हुई है, बुरी घटना जो हुई है, इसमें मेरा कुछ भी जो हस्तक्षेप नहीं है और इन सभी विषयों से मैं आपसे जो क्षमा मांग रहा हूँ। और राम के बिना यानी भैया ही यहाँ राज्याभिषेक, भैया के ही राज्याभिषेक होना चाहिए और भैया ही राजा बनना चाहिए, मैं कभी भी राजा नहीं बनता हूँ। ऐसे जो यहाँ कौन, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूँगा। मैं आप सभी को यहाँ जो भैया के कसम यानी श्री राम के जो कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं राम के पास ही जाऊँगा और उसे मना कर कन्विंस ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು जो किसी भी तरह राम को फिर से यहाँ जो अयोध्या वापस लाकर आऊँगा और अयोध्या वापस ले आऊँगा और यहाँ राम को ही राजा बनना चाहिए और मैं राम का जो चरण दास बन के यहाँ जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी जो राजा नहीं बनना चाहता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी जो हस्तक्षेप नहीं है, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ರಾಮನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವರ ದಾಸನಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, बोलते बोलते क्या हो गई, बहुत ही उत्तेजित हो गए थे ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖ ಬೇರೆ, ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಅವನು ಹತ್ಕೊತ ನೋವಾಗಿ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದಾಗಾಗಿ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರು भरत। और कुछ देर के बाद उसे होश आ जाती है और उसको जो कौशल्या की याद आ जाती है और वो दौड़ते दौड़ते कौशल्या के कमरे पर जाता है। ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಭರತ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕೌಶಲ್ಯನ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀದಾ ಕೌಶಲ್ಯನ ರೂಮ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಿ ಹೇ, ಭರತ್ ಕೌಶಲ್ಯ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭರತ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, जाओ बेटा, जो तुम चाहते थे वही हुआ ना, अब जाकर निश्चिंतता से तुम राज्यभार कर सकते हो, यहाँ अयोध्या के राजा बनने के लिए तुम्हें कोई भी यहाँ बीच में नहीं रोकेंगे, और जो भी है वो तो जंगल जा चुके हैं, यानी जो वनवास गए हैं, तुम आराम से जो राज्यभार कर सकते हो। ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿನಗಿವಾಗ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಇವಾಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೋಗಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಜ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು, ಯಾರು ಕೌಶಲ್ಯ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮಗ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಸೊಸೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಮಹಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ಭರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊತ, इसमें मेरा जो कोई गलती नहीं है माँ, मुझे अभी अभी इसके बारे में, इस विषय के बारे में पता चल गया है, राम के बिना, भैया के बिना कोई भी जो अयोध्या के राज्यभार
नहीं कर सकेंगे यानी नहीं करेंगे। यहाँ राम को ही राजा बनना चाहिए और हम सभी राम को ही राजा बनना चाहिए जो भी यहाँ हो गई है। इसलिए इसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। और ऐसे ही जो बोलकर यहाँ जो इन बातों को सुनकर जो कौशल्या के जो आंखों में भी जो आंसू आ जाती है और वो तो भरत को क्षमा कर देती है। इसके बाद भरत उस दिन रात पूरा जो शोक में ही था और बहुत ही रो रहा था, उसको नींद भी नहीं आती है। और सुबह सुबह ही उठते ही भरत ने क्या निर्णय करता है कि जो सभी को जो जंगल जाकर राम को वहाँ से वापस लेकर आना है और अयोध्या के जो राज्यभार राम को ही सौंपना चाहिए, भैया को ही सौंपना चाहिए। ऐसे जो निर्धार करता है कौन, ಭರತನೇ। ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಏನು ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ। इस विषय के बारे में जो यहाँ कौन सभी जो मंत्रीगणों के सामने ऋषि वशिष्ठ के सामने भी भरत ने बोलता है। जो इसके पहले ऋषि वशिष्ठ ने भी यहाँ क्या विचार बोलते हैं कि जो अगर सिंहासन खाली पड़ गए तो इसके लिए बहुत ही जो बुरी होती है। ಅದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು। ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ರಾಜ ಆಗಪ್ಪ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಶಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭರತನಿಗೆ। ಆದರೆ ಭರತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನೇ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, ಅಣ್ಣನೇ ಈ ರಾಜಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು। जो सिंहासन पर जो बैठने का, राजपीठ पर बैठने का जो अधिकार सिर्फ राम को ही है, भैया को ही है। मैं जो राम के जो दास हूँ, ನಾನು ಅವನ ದಾಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। फिर यहाँ जो वनवास यानी वन में जाकर राम को वापस लाने के विचार जो वशिष्ठ ऋषि के सामने, सभी जो कौशल्या के सामने, वहाँ के सभी जो सभासदों के सामने जो रखता है। और सभी ने यही चाहते थे कि राम जो वन से वापस आकर अयोध्या के जो राजभार करे, यहाँ राम ही राजा बनना चाहिए। इसको जो सभी ने यही चाहते थे, ರಾಜ ರಾಮ ಆಗಬೇಕು, ವನವಾಸದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು सभी ने जो भरत के जो बात को मान लेते हैं और सभी ने जो अयोध्या छोड़कर जो वन को जाने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? राम को वापस लाने के लिए, श्री राम को वापस लाने के लिए। यहाँ जो भरत के साथ भरत के जो पूरी सैन्य, पूरे जो उसका जो सेना बल और शत्रुघ्न को भी इस विषय के बारे में पता चलता है। पहले जो शत्रुघ्न को इस विषय के बारे में पता चलने के बाद शत्रुघ्न क्या करता है कि जो कैकेयी के मन में कौन ऐसे जो बुरी विचारों को जो डाले हैं, ऐसे जो उल्टा पाठ कौन इसके जो कान में डाले हैं। इस समय में ये जो कौर मंतरा जो है वो तो छिप गई थी, छिपकर वही जो चल रही थी। लेकिन जो शत्रुघ्न और भरत दोनों जो एक साथ मिलकर राम को वापस लाने के विचार में जो बातें करने के समय मंथरा दिखाई देती है। शत्रुघ्न तो उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, ಜಿಂದಾ ಮಾರನೆ के लिए। ಅವನು ಯಾರು ಅಮ್ಮನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಥರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು। ಆವಾಗ ಶತ್ರುಘ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಮಂಥರೆನ, ಸಿಗ್ತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳನ್ನ ಜಿಂದಾ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಕೊಂದು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಭರತನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಶತ್ರುಘ್ನಿಗೆ। ಆದರೆ ಭರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು
ತಡಿತಾನೆ. तड़दू अವಾಗ एक दासी होने के जो कर्तव्य क्या क्या होती है उसके बारे में समझाता है. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಗೆ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಖಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರಾಣಿ ಹಿತ ಬಯಸೋಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭರತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. समझ में आए ना. अब तो सभी ने राम लक्ष्मण सीता को लाने के लिए वन से अयोध्या वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं. यहाँ भरत अपने सेना के साथ, शत्रुघ्न के साथ और कौशल्या के साथ, कौशल्या जो राम की माता है ना, उसके जो कौशल्या के साथ और वशिष्ठ ऋषि के साथ और वहाँ के अयोध्यापुर के जो वासी है, वहाँ के लोग हैं, वो भी राम लक्ष्मण और सीता को लाने के लिए भरत और शत्रुघ्न के साथ चलते हैं. समझ में आए ना. इसके बीच में जो राम पहले जो अयोध्या से कुछ दूर जो का वन में वास कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जो अपने जो स्थान को बदल देते हैं. कौन? जो श्री राम ने. कहा जाते हैं कि जो चित्रकूट जाना चाहते हैं, वहाँ गंगा पार कर जो चित्रकूट पहुँच गए थे, वहाँ एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज के. महर्षि भारद्वाज के एक आश्रम थे. वो तो गंगा नदी को पार करके वहाँ कुछ ही दूर पर जो चित्रकूट जो स्थान था, वहाँ उसमें यहाँ किसके? महर्षि भारद्वाज के जो आश्रम थे, वहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए महर्षि भारद्वाज ने राम और लक्ष्मण सीता को जो बोलते हैं, स्वागत करते हैं. लेकिन राम जो भारद्वाज के आश्रम में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कुछ कष्ट ना पहुंचना चाहते थे, पहुंचाना नहीं चाहते थे. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸುವಿಧೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಉಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ जो भारद्वाज ने और एक जो स्थान को यहाँ दिखाते हैं, चित्रकूट से कुछ आगे ही यहाँ एक पहाड़ के सामने जो राम लक्ष्मण को और सीता को ठहरने के लिए वहाँ कुछ ठहरने के जो व्यवस्था करवाने के लिए जो बोलते हैं, या वहाँ ठहरने के लिए जो रास्ता दिखाते हैं, जो सुंदर स्थान, सुसम्य दृश्य, जो पर्णकुटी वही बनाई गई. पर्णकुटी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಟೈಪ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕುಟೀರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಟೀರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಒಂದು पर्णकुटिಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕುಟೀರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. भरत को सूचना मिल गई वे चित्रकूट ही आ रहे थे. देखिए इसके बारे में जो भरत को सूचना आती है, यानी यह कौन? भगवान, यानी जो अपने भैया जो है श्री राम गंगा नदी को पार करके जो चित्रकूट में कुछ आगे यहाँ पहाड़ी पर रह रहे हैं, यानी चित्रकूट पर पहुँच गए हैं, वहीं रह रहे हैं. ऐसे जो भरत को जो संदेश मिलती है और भरत वहाँ आ पहुँचता है. लेकिन वहाँ चित्रकूट के राजा जो यहाँ श्रृंगवेरपुर पहुँचे, वहाँ निषाद राज गुह को, यानी निषाद राज गुह ऐसा जो राजा का नाम है, यहाँ जो कहा कि श्रृंगवेरपुर के राजा था. इस राजा को लगता है कि जो भरत ने जो श्री राम के ऊपर जो हमला करने के लिए उसको उसके साथ जो युद्ध करने के लिए आ रहा है, ऐसे जो लड़ने के लिए आ रहा है, ऐसे जो समझता है. लेकिन जो भरत यहाँ श्रृंगवेरपुर के जो सामने, यानी यहाँ राजा के सामने आकर, निषाद राजा के सामने आकर जो उसे प्रणाम करके राम और लक्ष्मण के सीता के बारे में पूछता है, तो तब पता चलता है यहाँ भरत राम को वापस ले जाने के लिए आया है. इस बात को समझकर निषेध राजा ने भरत को स्वागत करते हैं. समझ में आए ना. इसके बाद इसके आगे जो यहाँ चित्रकूट को जाते हैं कौन? भरत. वहाँ जो भारद्वाज ऋषि ने
ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ भरद्वाज ऋषि ने राम लक्ष्मण और सीता कहाँ रहे हैं उस स्थान के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं, जो ರಾಸ್ತೆ के बारे में। ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗವೇರಪುರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗವೇರಪುರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಷೇಧ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಭರತ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭರತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಭರದ್ವಾಜ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭರದ್ವಾಜರು ಅವರೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಸೀತೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರೇ ಭರತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಭರತ क्या करता है, अपने सारे जो यहाँ सेना दल के साथ और अयोध्या नगर के जो लोगों के साथ, कौशल्या के साथ और ऋषि वशिष्ठ के साथ वहाँ जाता है. और आगे तो वो तो बहुत ही घना जंगल था और यहाँ जो भरत को जाने के उस दृश्य को यहाँ जो बोले हैं आपको, इधर उधर भागने लगे वहाँ के जो जानवर, उस जंगल के जो जानवर है इधर उधर जो जाने लगे यानी भागने लगे. पक्षियों ने जो अपना बसेरा छोड़ गए और छोटी वनस्पतियाँ सेना के पाँव तले कुचल गए और बड़े वृक्ष जो थरथरा उठे. राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे. कोलाहल उन्होंने भी सुना. यहाँ क्या हो जाती हैं, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಚಿತ್ರಕೂಟಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಭರತ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇವರು ಸೇನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುದುರೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವನಸ್ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಕ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪ ಬಂದ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಕುಟಿ ಒಳಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಪೆಹರೆದಾರ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ದೂರದ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರೋದು, ಭರತ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಮತ್ತು सीतेಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, जो भैया भरत ने अपने जो सेना के साथ यहाँ आ रहा है, जो मुझे लगता है कि वो तो आपको मारने के लिए यहाँ आ रहा है, हमारे साथ लड़ने के लिए यहाँ आ रहा है. इसलिए जो श्री राम ने क्या बोलते हैं, नहीं भरत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, जो भरत ने हमें मिलने के लिए यहाँ आ रहा होगा. इसलिए जो लक्ष्मण क्या बोलता है, अगर हमें मिलने के लिए आया है तो ऐसे जो सेना दल के साथ क्यों आ रहा है, इतने जो सेना दल लाने की क्या ज़रूरत थी. ಮೊದಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವನು ಭರತ. इसलिए मैं भी जो लड़ने के लिए तैयार होता हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಾಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, नहीं एक योद्धा को सावधान रहना ज़रूरी है और धैर्य के साथ रहना चाहिए. पहले भरत को आने दो, वो तो ज़रूर हमसे जो मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन हमारे साथ युद्ध करने के लिए वो नहीं आया है. इसके बाद क्या हो जाती है, भरत ने अपने सेना दल के साथ यहाँ पर्णकुटी के सामने आता है और वही जो अपने सेना को रुकने के लिए बोलकर उस जो पहाड़ को चढ़ना शुरू होता है. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಉಸ್ ಪಹಾಡ್ಕೋ ಚढ़ना शुरू होता है, यानी ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಭರತ್ ಅವ್ರ ಶತ್ರುಘ್ನ ದೋನೋ यहाँ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ
ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. और जो यहाँ पहाड़ जो कैसे चढ़ता है कि जो बहुत ही जो यहाँ आतुरता थी ಭರತ್ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಜೋ ಭಯ್ಯ ಕೋ ದೇಖ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಅವ್ನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀನೋ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾತುರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. जो जोर से भागते हुए जो राम के पाँव पकड़ता है और क्षमा मांगता है और ज़ोर से रोने के लिए शुरू हो जाता है. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಭರತ. मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, जो मेरे ना उपस्थिति में ऐसे कुछ हो गई और वहाँ आपको अयोध्या वापस चलना चाहिए. और यहाँ राम को अपने जो पिता के मृत्यु के विषय भी ना मालूम थी. भरत ने ही बोलता है जो पिता के मृत्यु हो गई और इससे भी राम और लक्ष्मण सीता को बहुत ही दुख होती है. वो भी जो शोक में पड़ जाते हैं. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಿತ ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರು ಭರತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೇ ತಂದೆನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ ಆಗಬೇಕು, आप वापस हमारे साथ चले जाइए, चलिए नहीं चलिए, हमारे साथ वापस जो अयोध्या चलिए, आपको ही राजा बनना चाहिए, आप ही जो अयोध्या का राज्यभार करना चाहिए. ऐसे जो क्षमा मांग कर बहुत ही जो क्या है बहुत ही जो विनयता से नम्रता से मांग कर यहाँ कौन भरत ने जो राम को बुलाते हैं, लेकिन जो राम ने इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं. जो अगर पिता नहीं है तो अगर पिता के मृत्यु हो गई तो वो तो वचन दिए हैं मुझे, मैं वचन दिया हूँ, मैं 14 वर्ष वनवास बीतूँगा, ऐसे मैं वतन जो यहाँ पिता को मैं वचन दिया हूँ, इस वचन को मैं पूरा करना ही चाहिए. अगर जो यहाँ सूर्य चाहे जो ठंडा हो जाए और जो बहते हुए नदी जो है वो तो बहना रुक जाए, इसका जो बहना ही जो रोक दे. और यहाँ कुछ बातों को श्री राम जी ने बोले हैं. क्या बोले हैं कि सूर्य पानी की तरह ठंडी हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता. यहाँ जो क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा अपनी जो चमक छोड़ दे, चाहे चंद्रमा अपनी जो चमक छोड़ दे और सूर्य जो है वो तो जो पानी की तरह ठंडा हो जाए और समुद्र जो है उनके जो लहरें हैं वो तो जो बंद हो जाए, अपने जो मर्यादा को उसका जो मर्यादा है वो तो भंग हो जाए, लेकिन मैं तो मेरे जो पिता को दिए हुए वचन को पूरा करके ही वापस अयोध्या आऊँगा. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ನೀರಿನಾಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಳೆಯೋದನ್ನೇ ಚಂದ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲೆಗಳು ಉಕ್ಕೋದೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಚನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭರತನಿಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಾಮ अयोध्या ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. इसलिए जो भरत ने एक जो निर्धार करता है, क्या निर्धार करता है कि जो आप मुझे अपनी जो खड़ाऊ दे दे, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊँगा. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭರತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಖಡಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದುಕೆಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ರಾಜಗದ್ದಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಇದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ನಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ,
ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭರತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. और उसी के आज्ञा से राज का चलाऊँगा. भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया. अपनी कड़ाऊ दे दी. भरत ने कड़ाऊ को माथे से लगाया. यानी ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಫೋರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಭರತ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು 4 ಜನರಲ್ಲೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮ ಅಂದರೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಭರತರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ತನಕ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸ್ಕೋ जो हाथी के रथ पर यहाँ उन जो कड़ाऊ को बिठाकर ಅಯೋಧ್ಯ ತಕ್ ಲೇಕರ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರಾಮನನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಭರತ, ಹೌದಾ? ಆನೆಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆನೆಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. इसके बाद जो अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुकों का पूजन किया. कहा, ये पादुकाएँ राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनकी गरिमा को जो आंच नहीं आने दूँगा. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಮರ್ಯಾದೆಗಳು, ಚ್ಯುತಿಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭರತ ಅಯೋಧ್ಯ में कभी नहीं रुके. तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए. जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए. मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा 14 वर्ष. यहाँ भरत ने उन पादुकाओं को यहाँ राजगद्दी पर बिठाकर इसका जो पूजन करता है और क्या बोलता है, इन पादुकाओं को कभी भी जो आंच नहीं आने दूंगा. और इसके बाद जो भरत ने कभी भी जो अयोध्या में नहीं रहता है, वो भी जो सन्यासी के तरह वस्त्र धारण करके जो नंदीग्राम जा पहुंचता है. और वहाँ जो जाने के समय जो भरत ने क्या बोलता है, इन पादुकाओं को जो पहनना चाहिए उनके आने तक मैं अयोध्या पर पाँव भी नहीं रखूँगा. उनके ही प्रतीक्षा में ही मैं तो ಜೀವನ ಬಿತಾऊँगा 14 ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾದಕೆಗಳು ಯಾರ್ದೋ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡಿಸೋ ತನಕ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಮ ಬರೋದನ್ನೇ ಭರತ ಕಾಯ್ತಾನೆ. समझ में आए ना? ऐसे जो यहाँ क्या है, जो चित्रकूट में भरत. इसके बाद जो दंडकवन में 10 वर्ष, इसको जो आगे के क्लास में हम सीखेंगे. थैंक यू चिल्ड्रन.